जय जगन्नाथ जय श्रीराम दर्शक बंधु देखिपे ये हूँ आम खारियागुड़ा ब्लॉक अंतर्गत खारियागुड़ा निकटस्थ लिमेशुणी मंदिर। जय माँ लिमेशुणी मंदिर आज आम भ्रमरपुर नूतन भाव में तैयारी होता महाभारत पिला माने भोजी कर देखो ये हूँ आमर लिमेशुणी मंदिर से देखिपे अन्य जिते लोक अच्छा ये हूँ आम महाभारत कलाकार मैंने भ्रमरपुर दिगभंडी ब्लॉक अंतर्गत भ्रमरपुर पंचायतर ये कलाकार मैंने अति सुंदर भाव में भोजी कर खाऊँ मन खुशी महाभारत बहुत अति भल होता अन्य लोक मैंने बहुत प्रशंसा करते। ए बढ़िया पार्टी हो भात डाली ये हूँ आम डाली ये हूँ आमर मटन डाली भात खटा। जय माँ लिमेशुणी मंदिर प्रांगण में बहुत खुशी रे भ्रमरपुर पिला माने नाटकटी बहुत भल होता बोली भोजी भात कर खाऊँ। से नाटकटी अन्य ग्राम आसी बंधु मैंने नाटक देखि लोक मैंने बहुत ये हूँ आमर नाटकर दुर्योधन महाभारतर ये हूँ आमर दुर्योधन देखिपुं बहुत खुशी रे मन खुशी रे आज भोजी भात कर खाऊँ। आमर भ्रमरपुर ग्रामर महाभारतर कलाकार माने युवक पिला माने ही केवल नाटक शिखी बहुत भल होता नाटकटी। नाटक परिवेशन करिथिबा लोक ही निजको निजे बहुत धन्य मन करचंदी कहीं ये हूँ देखिपुं आमर ये पिलाटी हूँ आम नागार्जुन ये हूँ आमर गुरु भगवान साहू तांका पाखरे बस ये हूँ आमर हृषिकेश साहू हूँ आमर बहुत गुड़े रोलर माने से महाभारतर किए कौन तो करते मुझे ही शूटिंग करूली जानी ये देखिपुं ये हूँ आमर बेलपड़ार संतोष रावण तांका पाखरे जो बस से हूँ आमर गंजाम जिला हाइलाइट जोटा कि लक्षण दुर्गा लक्षण जोड़ा गला ये हूँ आमर महाभारत कलाकार माने भल थिला नाटकटी अन्य ग्राम आसिक देखि बंधु मैंने बहुत भल पाई बहुत खुशी देते जे कम दिन भितर रिहर्सल कला भितर एत गुड़े आग को बढ़ी पारे एत रोल माने पुराना कलाकार भरी ए माने जमीक आप नाटकटी जी देखी सी ही जानी मु निजको निजे धन्य मन करुँच माने मो जीवाई भी शूटिंग करने इच्छुक नाला कहीं चैनल पकड़े वीडियो भ्यू जीवन बोली मुझे भावुली कहीं सब मात्र 25 दिन रिहर्सल कर बाकी मुझे भावुली जे माने एतिक दिन भर रिहर्सल करके नाटक केमी करेंगे देखली जे निजको निजे भावुँ अरे 25 दिन रिहर्सल कर किए भी मत विश्वास करनी अति सुंदर भाव में परिवेशन कर बहुत भल। जे जय माँ लिमेशुणी हूँ लिमेशुणी मंदिर देखु एमाने कलाकार माने युवक पिला माने माने सबू ये हूँ आमर भगवान साहू एवं आम छात्र हृषिकेश साहू बेलपड़ा तांकर ग्राम निकट यहाँ आ भगवान साहू जोड़ा कि आमर महाभारत रामायण दुईटाक मास्टर दुईटाक भितर मास्टर हो माने ये कर शिक्षादान दौरान ए बाबू हूँ सहयोगी बहुत बढ़िया सहयोगी मुझे देखुली बहुत भल सहयोग करुले माने भात डाली मटन बढ़िया ये हूँ आमर वीर अभिमन्यु भल लगी बढ़िया भाई धन्यवाद बढ़िया भल होता नाटक आपणकर अभिनय भी बहुत अभिमन्यु बहुत अति सुंदर भाव परिवेशन करते। ये हूँ आमर से ही महाभारतर मैनेजर महोदय रवींद्र साहू मैनेजर महोदय रवींद्र साहू बहुत भल थिला तांकर मध्य सहयोग 100 रु 100 धन्यवाद एते गुड़े सहयोग मुझे निजको निजे धन्य मन करुँच। से दिन मत भी बहुत गुड़े थर पचार भाई खाइच कि ना एमती सब विभिन्न प्रकार पचारुले केते कलाकार देखिपारे ये हूँ आम महाभारतर कलाकार सब युवक पिला माने कम दिनर शिक्षादान पाई मात्र 25 दिन भितर रिहर्सल कला भितर पिलामानकर जमीक आप देखिले जानवे ही केबे नाटकटी जमीक 10 वर्ष 15 वर्षर माने ये पुराना आखड़ा बोली भावे एतिकी परिवेशन रोल फुटई पारि दर्शक मान को मनमोहित करदे कलाकार माने अति सुंदर करते परिवेशन बहुत भल थिला धन्यवाद धन्यवाद भाई आप देखिपे जी वयोज्येष्ठ लोक मैंने किए रोलर ना एमाने ही सब सहयोगी सब जहाँ देखिपे युवक पिला से ही केवल ही रोलर भल करते माने बहुत भल थिला
କାହାକୁ ତ 25 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 20 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 18 ବର୍ଷ, ଏମିତି ଏମିତି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ବୟସର ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫିଗର ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯୁବକ ପିଲାମାନଙ୍କର। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ନାଟକଟି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ବହୁତ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆଖଡ଼ା କରିକି ରିହର୍ସାଲ୍ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଲ୍ ଫୁଟେଇ ପାରିଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଣ୍ଡ କରିବି, ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବି। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ନାଟକଟି। ଏ ଛୋଟୁ ମଧ୍ୟ ବି ରୋଲ୍ କରିଥିଲା ତା ଭିତରେ, ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏ ଛୋଟ ବାବୁର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପରିବେଷଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିଲା। ଛୋଟ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଏ ଗାଁ ହିଁ କଳାକାର ଥିଲା ଭ୍ରମରପୁର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କଳାର ଗନ୍ତାଘର ଭ୍ରମରପୁର। ତା ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ରାବଣ, ଇଏ ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ କରିଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ବି, ଆଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଣ୍ଡ କରିବି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ସନ୍ତୋଷ ରାବଣ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହାଇଲାଇଟ୍ ଜଣେ ଏ ବି ମଧ୍ୟ ରାବଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ରାବଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ରାବଣ, ତାଙ୍କର ଗାଁ ହିଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏଇ ମନ୍ଦିର। ତାଙ୍କର ଗାଁ ହେଉଛି ବେଲପଡ଼ା। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଚୁଲବୁଲ ଭାଇ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାମାୟଣରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମହାଭାରତରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ଆମର ସମ୍ପାଦକ, ଏହି ନାଟକର ସମ୍ପାଦକ। ପୁଣି ଆମର ରୋଲ୍ ବି କରିଥିଲେ, ନାରଦ ରୋଲ୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆପଣ ଆସୁଥିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ, ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାବରେ, ଏଇ ବଢ଼ିଆ। ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କିଛି କହିଲ, ଆକ୍ଟିଂ ଟିକେ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି ଏମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ ଫୁଟେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ, ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଧିକାରୀ, ସେଇ ମହାଭାରତର ଅଧିକାରୀ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତରେ, ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଖାଅ ଖାଅ, ଜବରଦସ୍ତ ଖାଅ, ମନ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଖୁସି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଏତିକି ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ଖାଅ, ଏନ୍ଜୟ କର। ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି କଳାକାର ଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମ୍ୟାନେଜର। ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଭୋଜି, ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ବାଏ 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 ବାଏ, ଟାଟା। ସେ ଝିଅଟି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଲ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିବି, ଛାଡ଼ିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ। ମାତ୍ର ତ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମର, ଏ ବି ରୋଲ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ଆମର ଶ୍ୟାମ୍ବ କୁମାର। ମାଳିନୀଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ହୋଇଛି, ଭଲ ହୋଇଛି ଜାଗାଟା। ଏ ବାପରେ, ଭୀମସେନ, ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ, ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ମସ୍ତି। ବାପରେ, ଭାତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେଇଛି। ଇଏ ବି ଡାଲି, ଇଏ ଆମର ସାଲାଡ଼, ଭାତଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଆଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭ୍ରମରପୁର ଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଚାଲିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଶଙ୍କୁନି ଭୂମିକା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶଙ୍କୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହୃଷିକେଶ ସାହୁଙ୍କ ଛାତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବେ ଭ୍ରମରପୁର ଆମର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କେ ଏ ବାବୁ କରିଥିଲେ ଶଙ୍କୁନି ରୋଲ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମହାଭାରତର ଶଙ୍କୁନି। ମୁଁ ହେଉଛି ଶକୁନି ଅଭିନୟରେ
ଅଭିନେତ୍ର କରିଥିଲି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ମହାରଣା। ମୁଁ 2002 ମସିହା ଠାରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଶକୁନ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମୁଁ ହୃଷିକେଶ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇ ଆଜି ମୁଁ ଶକୁନି ରୋଲ ଅଭିନୟ କରିଛି। ମୋର ମନକୁ ବହୁତ ମୁଁ ତୃପ୍ତି ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ବିନତି କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲିମେଶୁଣୀ। ଜୟ ମା ଲିମେଶୁଣୀ। ଜୟ ମା ଲିମେଶୁଣୀ, ଜୟ ଜୟ ମା ଲିମେଶୁଣୀ, ଜୟ ମା ଲିମେଶୁଣୀ। नमस्कार मो गंगाधर प्रधान। आज आम बहुत छोट छोट पिला माने बस पार्टी करछु जहाँ महाभारत ग्रुप बहुत भल लगिला। सार निर्देशन एंड ब्रह्मपुर ग्रामवासी सहायता जो बहुत भल लगिला। आम जूनियर पिला माने किसी जानी नथिलो महाभारत विषय में। मु फर्स्ट टाइम रूल करछि, मु कन्नड़ रूल फर्स्ट टाइम करछि। मते बहुत खुशी लगिला। मो घरे मो गेटअप देखिए बहुत खुशी लगिला। आम घरे मो माँ मो स्त्री मो पिला माने बहुत खुशी। मते बहुत खुशी लगिला। सार निर्देशन दादा का सहायता आंके ही मते कन्नड़ रोल पे सिलेक्ट करथिले। मजाक कहले मते कन्नड़ रोल अच्छी कि बोलिकी कन्नड़ रोल करियो कि मोर इच्छा नथिला, कहीं मु अपराधे मिसथिली। याके मते सपोर्ट कले बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ मु आज जहाँ किछि भी गोटे भगवान क्यारेक्टर मु प्ले कले सेतिकी मु बहुत खुशी। हेडी आज 5 भाई मिसी खाऊछु, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ किछि भी टिके ने बहुत मते खुशी लगिला। एथिरे मोर किछि भी दुख नाही, पूरा एंजॉय करूछंदी। बहुत एंजॉय कली मु काहे मोर फर्स्ट टाइम। हमर वंश रे किए महाभारत रोल नाटक रे के जाई नथिले, ऑपरा रे जाईथिले, किनो महाभारत नाटक रे के जाईथिले। मु जाईछि, मते बहुत खुशी लागला। मु बहुत एक्साइटमेंट करनो पाई बोली बस। अच्छा, स्पेशली महाभारत पे हेले हमर एडा को जगाटा? एटा होछि लिमेशुणी तिनिगरियार अंतर्गत। जय जगन्नाथ। तेज चलन दर्शक बंधु आज बोली रोचे मु नमस्कार। आपण मानक मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जब आपको भल लगी तो निश्चित भाव में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्रीराम। सब्सक्राइब भी करेंगे।